بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا النذر لكل منغا من رسول حسيو پیغمبر إلا ليطاع مگر دي دفارا چتا بداري وشید دا بإذن الله پوکم دا الله ولو انهم او کچرتا دی خلقو از ظلمو کلاچ ظلمو کدیان پسهم بزانو نخبلو بانده جاو کا راغلوی تاتا راتلی کڑوی تاتا فاستغفر اللہ بخن غختوا دا اللہ نا واستغفر لهم الرسول او بخن غختوا دیل پیغمبرا لوجد الله نخامخا منتلب والله لرا تواب الرحيم توبه قبل انك مهربانا فلا وربك ند دا سکار او قسم دے پربستا باندے لا يؤمنون چی نشی دی مومنان کے دلے حتی تردی پوری یحکمو کا چی پیسل کنو گرزیتا لرا فیما پاغس کی شجر بینهم چواک شوی دی پمنز دی کی ثم لا یجدو بیان ممی فی انفسهم پزرو نخپلو کی حرجن ستنگ سیاس خبگانا مما داغسنا قضیتا چتا پیسل کردا ویسلمو تسلیما او غاڑکی دی پا غاڑکی خودلو سرا او منستا خبره پا همیشه منلو سرا ولو انا کتبنا او کچرت منگا مقرر کڑوی علیهم پا دیبانی ان اقتلو انفسکم دا چوجنی زانو نخبل او اخرجو یاوزی من دیارکم دا کورو نخبلونا ما فعلو نبیو کردی لرا الا قلیل منهم مگر لگو دینا ولو انهم او کچرتو دی فعلو کڑو ماغس یوازونا چه نصیت کولیش دیتا بی پاغی سرا لکان خیر لهم خام خدابو بیتر دی لرا واشد تثبیتا او خک لکون کے دی ایمان وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ او دغا وقت کی ورکڑبو منگ دیتا من لدنا دا طرف بلنا اجرن عظیما اجر لوئے وَلَهَدَيْنَاهُمْ او توفیق باور کڑو منگ دی لرا او خامخا توفیق باور کڑو منگ دی لرا صراطا مستقیما دلار نیغی ومن یطع اللہ چاچے تاتو کدا اللہ والرسول او دا پیغمبر فاولائکا ندغا کسان مع اللذین سر دغا کسانو دی انعام اللہ چیسان کردے اللہ علیہم پدی باندے من النبیین دا پیغمبرانونا والصدیقین او دا رشتنونا والشہدائی او دا شهیدانونا والصالحین او دا نیکانونا وحسن اولئک رفیقا او خسته دی دا کسان پا مرگرتیا کی ذالک الفضل دا دی فضل من اللہ دا طرف دا اللہ نا دا ملگرتیا الفضل من اللہ فضل دی طرف دا اللہ نا وکفا باللہ علیما وکافی دی اللہ پوا